المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے الامر اور النہی پہ بات کی تھی. الامر اور النہی، تو ہم نے اس کی تعریف وغیرہ دیکھی تھی اور اس سے متعلق جو کچھ مباحث تھے جن کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے کیا تھا ان پہ ہم نے بات کی. تو آج کی جو کلاس ہے امر و نہی کو ڈسکس کرنے کے بعد علامہ الامریتی رحمہ اللہ انہوں نے اب اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ امر اور نہی جو ہے، الامر اور النہی، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے انسانوں میں سے. ٹھیک ہے، یعنی مکلف کون ہے. اللہ عامر و ناہی ہے، اللہ حاکم ہے. اب اس کے بعد اللہ کا جو یہ حکم ہے، حکم شرعی جو ہے، جو اللہ کا خطاب ہے، یہ کس سے متعلق ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ایک المخاطبون بالتکلیف کہ مکلف کون ہے اور احکام تکلیفی جو ہیں ان کا مخاطب کون ہے. ایک دوسرا جو مسئلہ آج ہم دیکھیں گے وہ ہے خطاب الکفار بالفروع، کہ جو کفار ہیں، کافر لوگ، ٹھیک ہے، کیا وہ شریعت کے فروعات کے مخاطب ہیں کہ نہیں. ایک اصول ہے، دیکھیں اصول جو ہیں ایمانیات وغیرہ ایک اصول ہے کہ جو شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں، قواعد ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ کفار ان کے مخاطب ہیں. کفار سے کہا گیا ہے کہ بھائی تم ایمان لاؤ اللہ پہ، جو ایمانیات ہمارے ہیں، اصولیات دین جو ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں کیا یہ شریعت کے جو فروع ہیں، ایمانیات کے بعد جو باقی شریعت کے عملی مسائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا یہ اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی آج بات ہوگی. اور تیسرا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے المحکوم علیہ. محکوم علیہ کا تصور کیا ہے شریعت میں. ٹھیک ہے، تو آج کا جو شعر ہے وہ ہے شعر نمبر 65. اس میں امام الامریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آسان اشعار ہیں، فرماتے ہیں والمؤمنون فی خطاب اللہ قد دخلوا الا الصبی والصاحی. ٹھیک ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں، والمؤمنون فی خطاب اللہ، کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ کے خطاب میں قد دخلوا، داخل ہیں. والمؤمنون قد دخلوا، یہ ایسے ہے عبارت، والمؤمنون قد دخلوا فی خطاب اللہ، کہ جو مومنین ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے، خطاب اللہ، وہ اس میں داخل ہے. اللہ کا جو ایڈریس ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، وہ اس کے مخاطب ہے. تو اس میں آیا المؤمنون، تمام جو مومن ہیں، قد دخلوا فی خطاب اللہ. لیکن اس کے بعد حرف استثناء ہے، کچھ ایکسیپشنز ہے. ایک الا الصبی والصاحی، تو سارے جتنے بھی مومنین ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب میں شامل ہیں سوائے سبی کے. الصبی، سبی کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا بچہ. دوسرا الصاحی، صاحی ہو گیا وہ انسان جو غافل ہے، جو سہو کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو حالت سہو میں مثلا کوئی شخص ہے یہ سہو کا شکار ہے، اس کو بھول گیا، تو اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. والمؤمنون اس لمحے جب تک یہ صاحی ہے. تو مومن جو ہے یہ اللہ کے خطاب میں داخل ہے الا الصبی والصاحی، سوائے چھوٹے بچے کے اور
साही के। और शार नंबर 68 वज़ल जुनून कुल्लहुम लम यदखुलू वज़ल जुनून कुल्लहुम लम यदखुलू। इसी तरह ज़ल जुनून से कौन मुराद है? ज़ल जुनून हो गया जुनून वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं? मजनून। ठीक है। वज़ल जुनून कुल्लहुम लम यदखुलू, कुल्लहुम यानी साही, सभी और मजनून, कुल्लहुम ये सारे लम यदखुलू ये दाखिल नहीं होते हैं। तो बस खुलासा इन अशार का है कि मोमिनीन जो हैं तमाम मोमिनीन अल्लाह के खिताब में शामिल है सिवाय सभी, साही और मजनून के। ठीक है। वज़ल जुनून कुल्लहुम लम यदखुलू वल काफिरून फिल खिताब दखलू। लेकिन जो काफिर हैं, तो मुसन्निफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल कुफ़ार जो हैं, मुसन्निफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो कुफ़ार है, काफिरीन जो हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के खिताब में दाखिल है। तो अल्लाह का जो खिताब है वो मोमिनीन और कुफ़ार सब को शामिल है सिवाय सभी, साही और मजनून के। तो हमने देखा शॉर्ट में, इसका खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो खिताब है उसके मुखातब पूरी मखलूक़ात है, यानी जो जी शऊर है, यानी इंसान, तमाम जमी उन्नास। तो इसीलिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि आप इनसे कहिए या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं तुम सब की तरफ रसूल हूँ। तो सारे अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के मुखातब है। अल्लाह मुखातिब है और वो मुखातब है, लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शंस ये 3 है। ठीक है। तो इसको समझे आप। तो ये है इन दो जो यहाँ पे हमने अशार पढ़े इनका खुलासा। तो इसी को हम ऐसे समझे कि जो इन खिताबत तकलीफ का जो खिताब है, यानी मुकल्लफ ठहराना, मुकल्लफ इस पर हमने बात की है इब्तिदाई क्लासेस में, मुकल्लफ किसे कहते हैं, तकलीफ के क्या माना है। तो इन खिताबत तकलीफ का जो खिताब अल्लाह की तरफ है से है शामिलुन जमी अन्नास, ये तमाम लोगों को शामिल है, मुमिनहुम व काफिरहुम। तो इसमें मोमिन भी शामिल है और इसमें काफिर भी, जो हमने देखा। ये इन्हीं अशार का खुलासा है। बिस्तिस्नाए सबी व साही वल मजनून, लेकिन इस्तिस्ना इसमें किसका है? बइस्तिस्नाए सभी छोटा बच्चा, व साही जिस पे हमने बात की, और वल मजनून और मजनून। वजह क्या है उसकी? लिफ़क़दिल अहलिया, इनमें अहलियत का फुकदान है। अल अहलिया, इनमें अहलियत का फुकदान है। और औ लिक़ियामिन मान्या, या तो कोई मान्य है, कोई रुकावट है, अहलियत के फुकदान की वजह से या मान्य की वजह से। मान्य कहते हैं हिंड्रेंस को, इम्पेडिमेंट को, कोई रुकावट है जिसकी वजह से साही, सभी और मजनून जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के जो खिताब है उसमें दाखिल नहीं है। ठीक है। अब इसमें उलमा की बाज़ उलमा ने कहा है कि ये इसमें सिरे से दाखिल है ही नहीं, जिस तरह इन्होंने कहा है का दखलु इल्ला सबी व साही। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये सारे दाखिल है, लेकिन ये फिर निकलते हैं उसमें से। लेकिन बात एक ही है, आप इनको पहले से इसमें दाखिल माने, फिर कहें कि ये तो दाखिल है लेकिन फिर ये बाद में निकलते हैं दूसरी दलील से, जो है रुफ़ी अल क़ल्म अन सलासा, जो हम आगे देखेंगे। तो कुछ कहते हैं नहीं जी ये सिरे से इसमें दाखिल है ही नहीं। तो बात लेकिन एक ही है। तो कहते हैं फ़इन्नहुम कुल्लहुम लम यदखुलू फ़िल खिताब, ये सारे सभी, साही और मजनून जितने भी हैं वो किस में? वो खिताब में दाखिल नहीं। इसमें ज़रूरी नहीं है सभी या भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। यानी अब हम मर्द का सेगा इसलिए इस्तेमाल करते हैं तगलीब के लिए, जिस तरह कहा गया वल मुमिनूना फ़ी खिताबिल्लाहि, कि मोमिन जो है वो अल्लाह के खिताब में दाखिल हैं। तो इसमें मोमिनात खुद आ जाएंगी, ठीक है, तगलीब के तौर पे। जिस तरह यहाँ पे भी है साही और मजनून औरत भी होगी, वो भी इसमें आएगी कि वो भी दाखिल नहीं है इसमें। तो फ़इन्नहुम कुल्लहुम लम यदखुलू फ़िल खिताब, ये सारे खिताब में दाखिल लिन्तिफ़ाई तकलीफ़ अन्हुम, क्योंकि जो तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ का तसव्वुर है, अल्लाह तबारक व तआला के अम्र नही का जो तसव्वुर है, ये वो उनसे मुंतफ़ी है, यानी वो इनको रिलेट नहीं कर रहा है। क्यों? इज़ शर्त तकलीफ़ फ़हमुल खिताब, ये अहम बात है। जब आप किसी को मुकल्लफ मानेंगे कि ये जिम्मेदार है, इसको अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर और अल्लाह के नवाही का ये मुखातब है, तो शर्त वो तकलीफ है। तो शर्त तकलीफ क्या है? किसी भी इंसान को मुकल्लफ करार देने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है फ़हमुल खिताब। वो ये है कि वो उस बात के खिताब को समझना चाहिए। जब आपको बात ही नहीं समझी आपने, तो आप उसके मुखातब। तो वस्सबी वस्साही वल मजनून गैर फ़ाहिमीन लहू, चाहे सभी हो छोटा बच्चा, साही हो या मजनून, इनमें से कोई भी अल्लाह के खिताब को नहीं समझ सकता है। तो इससे पता चला कि दीन में अक्ल की कितनी अहमियत है। ठीक है, अक्ल की बहुत अहमियत है इस्लाम में। इंसान की जो तकलीफ़ है, तकलीफ़ का जो मामला है, वो सारा रिलेट है किसके साथ? अक्ल के साथ। इंसान की अक्ल ज़ाइल हो गई तो उससे तकलीफ़ मुंतफ़ी हो गई, उससे तकलीफ़ ख़त्म हो गई। लेकिन अब यहाँ पे दो मसले हैं, इनको समझना है।
ہم اختصار سے یہاں پہ بات کرتے ہیں. تو اب ہم نے کہا کہ جو ساہی ہے، ساہی جس کو غفلت ہو گئی، ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے خطاب میں اس وقت حالت سہو میں داخل نہیں ہے. لیکن نعم، ہاں ہم یہ بات کہیں گے یؤمر الساہی بعد ذہاب السہو عنہ حال تکلیفہ بجبر خلل السہو. اب جب اس ساہی کا جب سہو دور ہو جائے گا، بعد ذہاب السہو، یہ سہو جب اس سے دور ہو جائے گا، بعد ذہاب السہو عنہ، سہو کی جو حالت اس سے دور ہوگی، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی کہ سہو کی حالت میں جو تم سے خلل واقع ہوئی ہے، جو تم سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کو کیا کرو، اس کو پورا کرو. وقضاء ما فاتہ من نحو الصلاۃ، مثلاً اور جو اسے قضا ہوا ہے، مثلاً نماز قضا ہوئی ہے. تو مجنون کو تو ہم نہیں کہیں گے، مجنون تو بیچارہ اس سے نہیں کہا جائے گا، وہ حالت جنون میں ہے. بچے سے بھی نہیں کہا جائے گا، وہ چھوٹا ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے وہ داخل نہیں ہے. لیکن ساہی سے کہا جائے گا، کیونکہ ساہی کو جو ہے اس کو پرماننٹلی یہ پرابلم نہیں ہے. اس سے جو یہ عقل کا جو عقل میں جو زوال ہے، عقل جو زائل ہوئی پرماننٹلی. مثلا کوئی شخص ہے، دیکھیں اس کی آسان سی مثال ہم آگے بھی دیکھیں گے. اس میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی الصلاۃ، جس شخص کو نماز پڑھنا بھول گیا تو اب یہ گنہگار نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو ہی اس کو یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھنا ہے. تو فرمایا ولا کفارۃ لہ الا ذلک، اس کے سوا اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے. تو یہ سمجھنا ہے. تو جب اس سے قضا ہو گئی، وقضاء ما فاتہ من نحو الصلاۃ، تو نماز وغیرہ جو سے قضا ہوئی ہوگی وہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ اس کو ادا کرنی ہے، کیونکہ سہو کی حالت دور ہو گئی. یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھنا ہے. دوسرا وزمان ما اتلفہ من المال، یا اسی طرح حالت سہو میں اگر اس نے کسی کا مال ضائع کیا تو اس مال کا اس کو تاوان دینا ہے. یہ خود دے گا نا، کیونکہ ٹھیک ہے حالت غفلت میں، سہو کی حالت میں اس نے کسی کا مال ضائع کر دیا، وہ تو اس کی پراپرٹی تھی، اس کے حق پہ دست درازی ہوئی، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے بھئی یہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ حالت سہو میں ہوا، غفلت میں ہوا. لیکن اس کو اس کا تاوان دینا پڑے گا، کمپنسیشن اس کو دینی پڑے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک تو ہوا یہ ساہی کا مسئلہ. تو ساہی کے بارے میں ہم نے دیکھا کس کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ساہی جو ہوتا ہے یہ ٹیمپورری ہوتا ہے، عارضی، یہ دائمی نہیں ہوتا ہے. اب جہاں تک وولی الصبی والمجنون، اب صبی اور مجنون کا کیا ہم کریں گے. صبی اور مجنون کے تو اور بھی کچھ معاملات ہیں، معاملات صرف عبادات کا نہیں ہے، مالی معاملات بھی ہیں. تو کیا کیا جائے گا، وولی الصبی والمجنون، تو ان کا جو ولی ہوگا، صبی اور مجنون کا، ان کا جو ولی ہوگا اس کا کیا کیا جائے گا، مخاطب باداء ما وجب فی مالہما منہ. تو ان کے مال میں جو چیز واجب ہے، مثلا مجنون کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر یہ صاحب نصاب ہے اور وہ شرائط پورے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، اس پہ سال گزرتا ہے وغیرہ وہ ساری چیزیں. تو مجنون تو خود زکوٰۃ نہیں نکالے گا، چھوٹا بچہ بھی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. تو اس کا مخاطب، ان کے مال کا جو سرپرست ہے، ولی جو ان کا سرپرست ہے، ولی مخاطب ہے، ٹھیک ہے، کا زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ، یا زمان المتلف، یا یہ کسی کا نقصان کریں. چھوٹے بچے نے، یہ تو پھر اگر ہم اس دروازے کو کھلا رکھیں گے پھر تو مسائل ہو جائیں گے. چھوٹا بچہ کسی کا نقصان کرے گا، کسی کی گاڑی اس نے توڑ دی، ہم کہیں گے بچہ ہے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے بچہ ہے، اس پہ یہ گنہگار نہیں ہے، اس کو سزا بھی نہیں ملے گی بچے کو. لیکن اس کے مال میں سے کون نکالے گا پیسہ، اس کا ولی. سمجھائی بات. اسی طرح مجنون ہے، کیونکہ اگر ہم اس دروازے کو کھلا رکھیں گے، کوئی مجنون ہوگا وہ تہلکہ مچائے گا، وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑے گا، ان کی پراپرٹی کو نقصان کرے گا، ان کے جانوروں کو مارے گا. ہم کہیں گے بھائی مجنون ہے، چھوڑو اس کو. تو اس طرح فساد پھیلے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں، تو یہ جو حرکتیں کرے گا یہ خود تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ ثواب و گناہ کے لیے عقل ہونی چاہیے، اس میں تو وہ چیز ہے نہیں. تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے اس کا مخاطب اس کا ولی ہے. تو مثال ہم اس کی کیا دیں گے، کما یخاطب صاحب البہیمۃ بزمان ما اتلفتہ حیث فرط فی حفظھا. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم کہیں گے اگر کسی جانور کا مالک، اگر کسی جانور نے کسی کا نقصان کیا، ٹھیک ہے، کسی جانور نے کسی کا نقصان کیا، تو اس کا تاوان کون دے گا، اس کا مالک دے گا، اگر اس نے اس جانور کی حفاظت میں کوتاہی سے کام لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلے دو اس میں نکلتے ہیں. تو وجہ کیا ہے اس کی، لتنزل فعلھا فی ہذہ الحالہ منزلۃ فعلہ، کیونکہ اس حالت میں اس کا فعل، یعنی مجنون کا فعل یا صبی کا فعل، یہ ولی کے فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا جو ولی ادا کرے گا وہ ان کی طرف سے پھر ادا ہو جائے گا. تو یہ جو دو مسئلے یہاں پہ ہیں جن کا تعلق، یہ فقہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو سمجھنا ہے. تو یہ جو تین، ان کو جب ہم اس میں سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صبی ہے، صاحی اور مجنون ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کے کئی دلائل ہیں. تو ایک دلیل ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو بڑی معروف حدیث ہے یہ، اور اصولی علماء جو ہیں، اصولی علماء کے یہاں یہ حدیث بڑی معروف ہے،
کیونکہ تکلیف کا جو معاملہ ہے وہ ہم اصول فقہ میں ڈسکس کرتے ہیں، اور تکلیف ان اشخاص سے کیسے مرتفع ہوتی ہے اس کے لیے دلیل بڑی مضبوط ہے. تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے عند الاصولیین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور بھی کئی محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 سے قلم اٹھایا گیا یعنی روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے گناہ وغیرہ نہیں لکھے جاتے. عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہو اس سے قلم رکا ہوا ہے تب تک جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھے اس کو. تو یہ جو نائم ہے اس کو آپ سمجھے، اسی پہ علماء نے ساہی کو بھی قیاس کیا ہے، اور ساہی کی دوسری دلیل بھی جو میں نے ابھی کہا کہ من نسی الصلاۃ، تو عن النائم حتی یستیقظ، نائم جب تک وہ جاگے نا تب تک اس سے وہ مرفوع القلم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بیچارے کی جو اس کا جو شعور ہے وہ تو اس کو فقدان ہے اس وقت اس کا. اور اسی طرح وعن الصبی حتی یحتلم، اور چھوٹا بچہ جب تک کہ اس کو احتلام نہ ہو. احتلام سے ہم مراد ہے بلوغ، یعنی جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور بلوغیت کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ احتلام. تو یہاں پہ احتلام سے مراد بلوغ، بالغ ہونا ہے. اور وعن المجنون، اور مجنون سے حتی یعقل، جب تک کہ اس کو عقل نہ آئے. تو یہ بات یہاں پہ کی ہے علامہ الامریتی رحمہ اللہ نے، تو اس کی یہ دلیل ہے. یا اسی طرح ہم قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، جو ہمیں بھول چوک ہو جائے، سہو جو ہو جائے، ٹھیک ہے. تو سہو کو آپ اس میں نائم پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں، اور یہ دلیل اس کی مستقل دلیل ہے. یا وہ دلیل من نسی الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور اس میں دوسرے الفاظ میں ہے من نام عن صلاۃ، جو سو گیا نماز سے، او نسیہ یا بھول گیا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھا. اچھا، اسی طرح اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہے، یہ اصل میں بڑا طویل الاطناب موضوع ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس پہ تھوڑا اختصار سے بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ جو چھوٹا بچہ ہے، مجنون کو تو آپ چھوڑیں، لیکن ہاں آپ نے کہا کہ چھوٹا بچہ اور مجنون جو ہے یہ مکلف نہیں ہے. لیکن جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں، بچے کی عبادت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ صحت عبادت الصبی، کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی عبادت تو صحیح ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو ہم عبادت کراتے ہیں نا بلوغیت سے پہلے، 7 سال کا ہوتا ہے اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، جبکہ اس پہ نماز ابھی فرض ہے ہی نہیں. اگر وہ نماز ادا کرتا ہے 7 سال کی عمر میں، حتیٰ کہ 10 سال کی عمر میں بھی، ابھی وہ نابالغ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ کیسے کہتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے؟ آپ نے تو کہا اب یہ غیر مکلف ہے، ٹھیک ہے. تو صحت عبادت الصبی، عبادت جو صبی کی ہے، چھوٹے بچے کی عبادت کا جو صحیح ہونا ہے، کصلاتہ وصومہ المصاب علیہما، کہ اس کا جس طرح نماز اور روزہ جس پہ اس کو ثواب ملتا ہے. لیس لانہ مأمور بہما کما فی البالغ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو یہ مامور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح بالغ اس کے لیے مامور ہے ویسے یہ بھی مامور ہے، نہیں، بل لیعتادھا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ اس کا عادی ہو جائے. فلا یترکھا بعد بلوغہ انشاءاللہ، اور پھر بالغ ہونے کے بعد یہ اس کو ترک نہ کرے. پھر اس میں طویل بحث علماء نے کی ہے کہ جو سبی ہوگا اس کے مال کے بارے میں، اگر سبھی کوئی کام کرے گا، کوئی ٹرانزیکشن کرے گا، کوئی ڈیل کرے گا، یا کوئی بھی عقد وغیرہ کرے گا، تو اس کا حکم کیا ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. کس صورت میں ہم اس کے عقد کو مانیں گے، کس صورت میں نہیں مانیں گے، تو وہ یہاں پہ تفصیل کا موقع. لیکن یہاں پہ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب ہم بچے کی عبادت کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ بالغ کی طرح یہ معمور ہے اس کا، نہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ اس کا عادی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہوا یہ مسئلہ کلیئر کہ ہم نے دیکھا کہ والمؤمنون فی خطاب اللہ قد دخلوا الا الصبی والصاحی، ٹھیک، وذل جنون کلہم لم يدخلوا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ والکافرون فی الخطاب دخلوا. تو جو کفار ہیں، کفار کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ جو کافر ہیں یا کفار ہیں یہ اللہ کے خطاب میں شامل ہے، جس طرح مومنین شامل ہے اسی طرح یہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. کس میں ہے یہ، کس میں داخل ہے؟ تو اس کی وضاحت یہاں پہ ہے. کہتے ہیں فی سائر الفروع للشریعہ وفی الذی بدونہ ممنوع. کہتے ہیں یہ شریعت کے جتنے بھی باقی یا جتنے بھی بچے ہوئے جو معاملات شریعت کے ہیں، باقی معاملات جو شریعت کے ہیں، فی سائر الفروع، شریعت کے جو فروع ہیں، یعنی اصول میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اصول میں تو سب مانتے ہیں، اصول میں سب مانتے ہیں کہ جو کفار ہیں یہ اس کے مخاطب ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو یہ تو ناس میں یہ بھی ہیں، ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرنا، اللہ کی توحید ربوبیت، اس کی توحید الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا اعتراف کرنا، یہ تو اصول ہے. اسی طرح پیغمبروں کی نبوت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی اصول ہے. اسی طرح ملائکہ پہ ایمان لانا، جو ایمانیات ہمارے ہیں. تو کفار تو اس کے مخاطب ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن مصنف کہتے ہیں یہ داخل ہیں، والکافرون فی الخطاب دخلوا فی سائر الفروع للشریعہ، شریعت کے جتنے بھی فروع ہیں،
तमाम फुरू में ये क्या है, दाखिल। एक तो फुरू में दाखिल है और वफिल लज़ी बिदूनिही ममनुआ, फुरू के अलावा उसमें दाखिल है जिसके बगैर फुरू का एतबार नहीं है। वो क्या है, यानी कुफार जो हैं ये शरीयत की फुरू में दाखिल हैं, और उसमें भी दाखिल है जिसके बगैर फुरू कबूल नहीं होती। वो क्या है, असल। हाँ, यानी एक तो फुरू में दाखिल है, वफिल लज़ी, और उसमें दाखिल है बिदूनिही ममनुआ, जिसके बगैर फुरू ममनू है, जिसके बगैर फुरू कबूल नहीं होगी, और वो असल है। असल से मुराद यहाँ पे ईमान है, यानी एक तो ये ईमान के मुखातब ऑलरेडी हैं और उसके साथ फुरुआत के भी ये मुखातब है। ठीक है, समझ आई बात। अब फिर ये खुद ही वजाहत करते हैं इसकी कि वो असल क्या है जिसके बगैर फुरू मोतबर नहीं होंगे। कहते हैं वज़ालिकल इस्लाम, वो क्या है, इस्लाम। यानी कुफार जो है ये इस्लाम के मुखातब है, ईमान या इस्लाम आप इसको कहें, वो ईमान और इस्लाम के मुखातब हैं। तो कहा वज़ालिकल इस्लाम फल फुरू, और वो जिसके बगैर फुरू कबूल नहीं होंगी वो क्या है, इस्लाम। फल फुरू, और फुरू क्या है, तस्हीहुहा बिदूनिही ममनू, तस्हीहुहा यानी तस्हीहुल फुरू, और फुरू का फुरूआत का सही होना, बिदूनिल अस्ल ममनू, बिदूनिल इस्लामी ममनू। तो इस शार का खुलासा, इन दो अशार का खुलासा ये है कि जो कुफार हैं ये फुरू के भी मुखातब हैं और उस चीज़ के भी मुखातब हैं जिसके बगैर फुरू कबूल नहीं होंगे, यानी बाकी आमाल कबूल नहीं होंगे। ठीक है, और वो क्या है, कहते हैं कि वो जो असल है वो इस्लाम है। इस्लाम के बगैर जब तक इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक इनसे तब तक इनकी कोई भी अमल कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है, अब इसकी दलील, अब आप पूछेंगे कि भाई इसकी दलील क्या है। ये तो ठीक है, ये तो हम पे वाज़िया है कि जो कुफ़ार हैं ये उसूल के, तो उसूल दीन के तो ये मुखातब हैं ही, ये तो वाज़िया, इस पे दलील देने की भी ज़रूरत नहीं। ये मालूम मिन दीन भी ज़रूर है कि इस्लाम जब आया ये हर किसी इंसान के लिए है। ठीक है, तो इसकी कई दलीलें हैं, लेकिन हम इख्तिसार के साथ कुछ दलीलें जिक्र करेंगे। देखें सूरतुल मुद्दस्सिर बड़ी मारूफ सूरह है कुरान पाक की, तो उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलून। अस्हाबुल यमीन जो होंगे, दाहिनी हाथ वाले, वो जन्नतों में बैठे होंगे। यतसाअलून, क्या कर रहे होंगे, आपस में पूछ रहे होंगे। तसाउल, एक दूसरे से पूछगछ कर रहे होंगे, किस बारे में, अनिल मुजरिमीन, यानी मुजरिमीन से फिर पूछ रहे होंगे। किन से पूछ रहे होंगे, यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन से पूछ रहे होंगे या उनके बारे में पूछ रहे होंगे। तो क्या कहेंगे उनसे, मुजरिमीन से कहेंगे मा सलकाकुम फी सकर, सकर जहन्नम, यानी तुम किस तरह जहन्नम में पहुंचे, किस चीज ने तुम्हें वहां। तो वो क्या कहेंगे, क़ालू, ये कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। देखिए, अगर ये नमाज के मुखातब नहीं होते फिर कोई फायदा ही नहीं था ये जुमले का, फिर तो अबस जुमला था। ये कहते, ये कुफार थे, ये कहते कि भाई हमने ईमान नहीं लाया, जो आया है कई जगह पे, काश हमने ईमान ले आया होता, रब्बना फरजिअना, ऐ अल्लाह हमें वापस भेज, हम ईमान ले आएंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़। तो ये वो बात कहते, ये वो नहीं कह रहे हैं, ये नमाज का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब है नमाज के ये मुखातब थे। अगर ये नमाज के मुखातब नहीं थे फिर अल्लाह अबस इनसे इस पे इनको इंट्रोगेट जब किया जाता है, या ये फिर ये फजूल, इनको सज़ा तो फजूल में नहीं मिलेगी, इनको जहन्नम में डाला जा रहा है, इनको मालूम है ना हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। तो ये कहते हैं लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और न मिस्कीन को खिलाते थे। जाहिर सी बात है इन्होंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन अजाब इनको नमाज के तारक करने पर भी मिल रहा है और इनको अजाब मिल रहा है मसाकीन को खाना न खिलाने पे भी। वकुन्ना, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये मुसलमान थे, गुनहगार मुसलमान, लेकिन आगे वाली आयतें उसका इनकार करती हैं, वो साबित करती है कि ये कुफार हैं। वकुन्ना नखूज़ मअल खाइज़ीन, और हम मशगला करने वालों के साथ मशगला करते थे। और उसके बाद जो आयत है वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन, जो बदले का दिन है, जो जज़ा और सज़ा का दिन है, उसको हम जुटलाते थे। जब इसका मतलब है ये काफिर थे, ये क़यामत के मुनकिर थे, इनको अजाब इसी बात पे मिलना चाहिए। ये जो दुआ है वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, इनको इस पे अजाब मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं हमें नमाज के तर्क पे भी अजाब मिल रहा है और हमें इस पे भी अजाब मिल रहा है कि हमने मसाकीन को खाना क्यों नहीं खिलाया। तो पता चला जिस बात पे इनको अजाब मिल रहा है उसके ये मुखातब थे। वक़ौलुहु, या इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा कौल है सूरह फुस्सिलत में आयत नंबर 6 और 7, अल्लाह पाक फरमाते हैं ववैलुल लिल मुशरिकीन, और तबाही है, वाइल है, हलाकत है, किन के लिए, मुशरिकीन के लिए। इनका गुनाह क्या है, अल्लज़ीना ला युअतून ज़का, जो ज़कात नहीं देते, जो ज़कात नहीं देते। ज़कात तो उसूल तो नहीं है सच ये, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और ये आखिरत का क्या करते हैं, इनका। और ये यानी काफिर जो है आखिरत के मुनकिर हैं, वो तो ठीक है, मुशरिक जो है आखिरत के मुनकिर है, उस पर सज़ा मिलेगी, लेकिन इनको ज़कात न देने पर भी इनको तबाही है।
समझाई बात। तो इसीलिए उलामा कहते हैं कि अल-कुफ़ार जो हैं वो अल-कुफ़ारु मुखातबूना बि उसूल शरिया व फ़ुरू शरिया। अगर इसमें इख्तलाफ है, बाज़ उलामा इसके नहीं कायल हैं, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह राज और सही कौल यही है जिसको हमारे मुसन्निफ ने जिक्र किया है। यही बात इमाम अल-जुवैनी ने भी जिक्र की है और इसी बात को नकल किया है उनसे, किन्होंने? इमाम अल-अमरीती रहमहुल्लाह ने। ठीक है, अब ये सवाल पैदा हो सकता है यहाँ पे कि अगर इनसे ये सवाल पैदा हो सकता है, अगर इनसे ये क्या कहते हैं इसको, ईमान के बगैर अगर इनसे फुरू कबूल नहीं होंगी, अगर ईमान के बगैर इनसे फुरूआत कबूल नहीं होंगी, तो फिर इनको इसका मुखातब बनाने का फ़ायदा क्या है ना? तो इसका जवाब उलामा ने दिया है, हम इख्तिसार से जिक्र करेंगे। इमाम जलालुद्दीन अल-महल्ली रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े उसूली गुजरे हैं, बहुत बड़े फ़क़ी गुजरे हैं, तो वो इसका जवाब देते हैं, फरमाते हैं वफ़ाइदतु खिताबिहिम बिहा, इनको फुरूआत से मुखातब करने का फ़ायदा क्या है? इक़ाबुहुम अलैहा, इनको इस पर अजाब दिया जाएगा असल में। ठीक है, ये इससे इनकी सज़ा में इजाफा होगा। देखें, यानी कुफ़ार को एक तो इस बात पे सज़ा मिलेगी, भाई तुमने शिरक किया, उस पे इनको सज़ा मिल रही है, और साथ में इनके अजाब में इजाफा हो रहा है नमाज छोड़ने पे, उस पर अलग से अजाब हो रहा है, ज़कात छोड़ने पे अलग से अजाब हो रहा है, मसाकिन को न खिलाना उस पर अलग से अजाब हो रहा है। ठीक है, मुसलमानों पर उन्होंने कभी जुल्म किया उस पर अलग से अजाब हो रहा है। ठीक है, तो फरमाते हैं वफ़ाइदतु खिताबिहिम बिहा, इसका फ़ायदा क्या है? इक़ाबुहुम अलैहा, इनको इस पर सज़ा दी जाएगी। इज़, जबकि हकीकत यह है ला तसिह्हु मिनहुम हालुल कुफ्र, कुफ्र की हालत में तो इनसे ये अगर ये करेंगे भी ये नमाज वगैरह, वो सही नहीं है। क्यों? लितवक्कुफ़िहा अला नियति अल-मुतवक्किफ़ा अला इस्लाम, क्योंकि ये काम करने पे इसका ताल्लुक नियत से है और उस नियत का ताल्लुक इस्लाम से है। जब तक इस्लाम नहीं होगा तब तक अमल कबूल नहीं होंगे, तो इनको ये असल में सज़ा मिलेगी इस पर। वला युअख़ज़ून बिहा बअदल इस्लाम, और इस्लाम कबूल करने के बाद इनको इन आमाल पे नहीं पकड़ा जाएगा कि तुमने फुरूआत क्यों नहीं की, तरगीबन फ़ीहा, तरगीब देने के लिए, यानी सिंपली इनको इससे सिर्फ अजाब में इजाफा होगा। क्या होगा? हाँ, इनको ये जो फुरूआत के मुखातब इसलिए नहीं है कि तुम हालत कुफ्र में करो तो तुम्हें ये अदा होंगी, नहीं, हालत कुफ्र में जब इसको अदा करेंगे ये अदा नहीं होंगी। इनसे मुतालबा है कि तुम इस्लाम को कबूल करो और इन फुरूआत पे अमल करो। तुमने इस्लाम को छोड़ा उस पर सज़ा मिलेगी, इन फुरूआत को तुमने छोड़ा इस पर भी तुमको सज़ा मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई अब जब इस्लाम कबूल करेंगे तो उसके बाद इनकी जो इन्होंने अदा नहीं किए थे मामलात, नमाजें नहीं पढ़ी थी, उस पर इनको वो माफ़ क्यों है? वो माफ़ इसलिए हैं इनको तरगीब देने के लिए, ताकि ये इस्लाम की तरफ रागिब हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये इस्लाम से, देखिए कोई इंसान 60 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करता है, अब अगर हम इसको ये कहेंगे भाई तुम्हें इस्लाम कबूल करके 60 साल की ज़कात देनी है, जाहिर सी बात है ये इस्लाम से पीछे रहेगा। भाई 60 साल के तुम्हें रोज़े रखने हैं, तुम्हें 60 साल की नमाज अदा करनी है, तो उस चीज़ को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के तौर पे क्या किया है? इनसे माफ़ किया है, वरना ये फुरूआत के मुखातब है। समझाई बात? तो ये मसला है। अच्छा, तो उसके बाद इसको ये मसला है, इसको हमारे उलामा ने अल-महकूम अलैह ये जो हेडिंग है इसके तहत भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं उसूल फ़िक़्ह के जो हम अरकान जिक्र करते हैं, हमने भी यहाँ पे जिक्र किए थे उसूल फ़िक़्ह के जो अरकान हैं कुछ, उनमें से एक बड़ा रुकन उसका है दलील, अदिल्ला शरइया। एक रुकन है मनहजुल इस्तिंबात, दलाइल से, मनहजुल इस्तिखराज, और एक रुकन हमने कहा था, जो पहला रुकन था वो हमने कहा था हुक्म शरई। ठीक है, तो हुक्म शरई में हम फिर कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हुक्म किसे कहते हैं, हुक्म की तारीफ़ क्या है, खिताबुल्लाह तआला अल-मुतअल्लिक़ु बिअफ़आलिल इबाद वगैरह, इस पर हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि इसकी 2 किस्में होती है, हुक्म तकलीफ़ और हुक्म वज़ई। उसके बाद हम इसमें हुक्म में डिस्कस करते हैं अल-हाकिम, कि हाकिम कौन है। इसमें भी हमने कहा था कि ये कुरान और सुन्नत के एतबार से या इजमा इस पे है, क़त्ई तौर पे मुसलमानों के लिए हाकिम सिर्फ अल्लाह है, जो लॉ गिवर है उनके लिए। तो एक और चीज़ जो इसमें हम डिस्कस करते हैं वो है महकूम अलैह। महकूम अलैह वो ये है कि अब ये हुक्म, हाकिम का ये हुक्म किसका है? हाकिम का ये हुक्म किससे रिलेट करता है? वही हमने आज देखा। वो कौन है? वो सारे मोमिन हैं और सारे काफिर हैं, सिवाय सभी मजनून और साही के। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा दूसरे अंदाज में बयान किया है, ताकि आप इसको वहाँ पे रिलेट कर सकें। अगर आप उसूल फ़िक़्ह की कोई भी किताब आज पढ़ेंगे जो हमारे मुआसिर उलमा ने लिखी है, या कदीम ज़माने की किताब भी आप देखेंगे, तो उसमें ऐसे ही जब तकसीम करते हैं खिताब, जब मबाहिसुल हुक्म को हम डिस्कस करते हैं, तो हुक्म शरई को डिस्कस करते हैं, हाकिम को डिस्कस करते हैं, महकूम फ़ीह उसको डिस्कस करते हैं, और महकूम अलैह। तो महकूम अलैह अब कौन है? ठीक है, इन इस्तिलाहात को आप याद रखें। महकूम अलैह कौन है? हुवल मुकल्लफ, ये कौन है?
یہ مکلف ہے. الذی تعلق حکم الشارع بفعلہ، یہ محکوم علیہ وہ ہے جس کے فعل کے ساتھ شارع وہ حاکم ہے. محکوم علیہ وہ ہے جس کے فعل کے ساتھ، محکوم علیہ وہ ہے جس کے فعل کے ساتھ حاکم یعنی شارع کا حکم ریلیٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو وہی جو ہم نے دیکھا ابھی، تو اس کے کو شرائط ہیں. یہ جو محکوم علیہ یعنی مکلف جو ہے، تو محکوم علیہ مکلف ہوتا ہے. تو وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُكَلَّفِ لِصِحَّةِ تَكْلِيفِهِ شَرْعًا، شرعی طور پہ مکلف کا صحیح طور یعنی صحیح شرعی طور پہ مکلف کا مکلف ہونا، اس کے لیے کیا شرط ہے؟ یعنی کسی انسان کا مکلف ہونا شرعی طور پہ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے شرط ہے ان یکون قادرا علی فہم دلیل تکلیف، کہ دلیل تکلیف جو ہے، جو اس کو مکلف بنایا گیا ہے، اس کی دلیل کو وہ سمجھ سکے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا سنت سے. بأن یکون فی استطاعتہ ان یفہم النصوص القانونیہ، اس میں اتنی استطاعت ہو کہ وہ قانونی نصوص جو ہے، لیگل ٹیکسٹ جو ہے قرآن و سنت کی، ان کو سمجھ سکے. التی یکلف بہا من القرآن والسنہ، جس کی اس کو تکلیف دی گئی ہے قرآن و سنت میں. یعنی مکلف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس ٹیکسٹ کو سمجھ سکے، قرآن و سنت کو، جس سے اس کو مکلف بنایا گیا ہے قانون کا. بنفسہ، یا تو یہ خود اس کو سمجھ سکے گا، او بالواسطہ، یا کسی ذریعے سے. واسطہ علماء ہے، واسطہ یا تو انسان خود سمجھے گا، اس کو عربی زبان آتی ہوگی، اس نے علوم پڑھے ہوں گے، یہ پڑھے گا تو یہ اہل ہوگا اس کا، تو یہ پڑھے گا، یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا. دوسرا ہے یہ کہ یہ تو خود نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں عقل ہو کہ اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، دیکھیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ عربی زبان میں یا تو خود سمجھے گا، یا اس کو ہم کشمیری میں کہیں گے، اردو میں کہیں گے نماز قائم کرو، تو اس نے اس کو سمجھانا، یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو والقدرۃ علی فہم ادلۃ التکلیف، تو دلائل تکلیف کو، تکلیف کے دلائل کو سمجھنے کی قدرت انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انما تتحقق بالعقل، یہ صرف عقل سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو اسی لیے تکلیف میں عقل کی بنیادی اہمیت ہے. تو یعنی اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ مکلف ہونے کے لیے انسان کا عاقل ہونا لازم ہے، عاقل اور بالغ. بلوغیت کا تعلق پھر عقل کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسرا مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ الْعَقْلُ أَمْرًا خَفِيًّا لَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ الظَّاهِرِ، تو عقل کے انسان میں کتنی ہے؟ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے. عقل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے ہم میجر کریں گے کہ اس میں اتنی عقل ہے، اس میں اتنی ہے. یہ خفی امر ہے، خفیہ امر ہے. لا يدرک بالحس الظاہر، اس کو ہم ظاہری طور پہ محسوس نہیں کر سکتے اپنی سینسز سے، اپنے سینسز سے اس کو ہم یہ جس طرح دیکھیں کسی انسان کا ہاتھ کس کا بڑا ہے، عرفان صاحب کا ہاتھ بڑا ہے، آپ کا ہاتھ بڑا ہے، آپ کا یا میرا ہاتھ بڑا ہے، اس کو ہم ظاہری طور پہ دیکھیں، اس کو میجر کریں گے. لیکن ہم میں سے عقل کس کی زیادہ ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو اس کو تو ہم نہیں میجر کر سکتے ویسے. لا يدرک بالحس الظاہر، ظاہری حواس سے اس کو ہم نہیں ادراک کر سکتے اس کا. تو شریعت نے کیا کیا؟ ربط الشارع التکلیف بامر ظاہر، تو شریعت نے تکلیف کو جوڑا ایک ظاہری امر کے ساتھ. یدرک بالحس، جس کو حس سے ہم کر سکے کیا؟ محسوس، ادراک کر سکے. وہو مظنۃ العقل، وہ عقل کے پانے کی جگہ ہے. وہو البلوغ، اور وہ بالغ ہونا ہے. جب کوئی بالغ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں عقلی طور پہ میچورٹی آئی. تو اسی لیے چونکہ عقل خفی امر ہے، امر خفی، تو اسی لیے شریعت نے کس کے ساتھ جوڑا؟ بلوغ کے ساتھ. تو فمن بلغ الحلم، تو جو شخص بالغ ہوا، من غیر ان تظہر علیہ اعراض خلل بقواہ العقلیہ، تو جو شخص بالغ ہوا اس حال میں کہ اس کی عقل میں کوئی فطور نہیں تھا، کسی بھی قسم کا فطور نہیں تھا. فقط توافرت فیہ القدرہ، تو اس میں وہ ساری شرائط پوری ہو گئی، قدرت، یہ قدرت کے شرائط اس میں پورے ہو گئے، علی ان یکلف، کہ اس کو مکلف ٹھہرایا جائے. تو ہم نے دیکھا اصل جو معاملہ ہے تکلیف میں وہ کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ. تو عقل چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے جس کو ہم حواس کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اس کے لیے جو مزنہ کہتے ہیں کسی چیز کو پانے کی جگہ، جہاں پہ کوئی چیز جس کو آپ پائیں، تو اس کو رکھا گیا البلوغ کو. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں جب کوئی انسان بالغ ہو گیا اس کے بعد اس کی عقل میں میچورٹی آ گئی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مکلف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ المحکوم علیہ، وہ عاقل اور بالغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب اگر وہ بالغ ہوا لیکن ایسا لگا کہ اس کی عقل میں کچھ فطور ہے، یہ پاگل تھا بیچارہ. ٹھیک ہے، اصل ہے نا عقل، اصل امپورٹنس عقل کی ہے. لیکن اب جب یہ بالغ ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں کر رہا ہے جو عقل کے خلاف ہے، یعنی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی اس کی عقل جو ہے یہ میچور نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو اس میں سے خارج کیا جاتا ہے. تو اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں، یہ میں نے اسی بحث کو دوسرے انداز میں بیان کر رہا ہوں محکوم علیہ کے تناظر میں. تو کہتے ہیں وعلی ھذا، اس بنیاد پہ لا یکلف المجنون، مجنون کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. کیوں؟
کیونکہ اس میں سرے سے عقل یا ہے تو بہت کم ہے. والا سبی, اور نہ ہم سبی کو تکلیف دیں گے. کس کو؟ نہ تو مجنون کو اور نہ سبی. مجنون کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں عقل نہیں ہے. سبی کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں بھی عقل ابھی میچور نہیں ہے. لعدم وجود العقل, عقل کا وجود یعنی وجود, عدم الوجود کا مطلب ہے کہ عقل بہت کم ہے یا نہیں ہے. الذی ہوا وسیلۃ فہم دلیل التکلیف, جو وسیلہ ہے جس سے آپ تکلیف کی دلیل کو سمجھ سکیں. ولا یکلف الغافل, اب جو غافل ہوگا اس کو بھی ہم تکلیف, کیونکہ عقل کا مسئلہ ہے نا, یہ غافل ہے. والنائم, اور سویا ہوا انسان, اس کی عقل بھی سوئی ہوئی ہے. والسکران, اور جو نشے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. لأنہم فی حال الغفلہ, کیونکہ یہ حالت غفلت میں ہے. او النوم, یا نوم میں ہے. او السکر, یا حالت سکر میں ہے. لیس فی استطاعتہم الفہم, یہ سمجھ نہیں سکتے. پھر اس میں لیکن بحث ہے, اب جو نشے کی حالت میں ہو, اگر اس نے خود اپنے آپ پہ نشہ طاری کیا ہو تب اس کے احکام کچھ الگ ہیں, تب یہ کئی چیزوں میں مکلف ہے. اگر کسی بائی ایکسیڈنٹ اس کو ہوا ہو, بائی ایکسیڈنٹ, مثلا سپوز اس کو پانی پینا تھا, یہ کسی باہر والے ملک میں ایسے پانی پیا, وہاں اس نے شراب دے دیا, کوئی اور چیز اس نے پی لی, تو اب یہ بائی ایکسیڈنٹ ہے, تو اس کے احکام الگ ہے. یہ مکلف یہ بیچارہ نہیں ہے. لیکن جس نے جان بوجھ کے کسی نے شراب پی, تو اس کے بعد اس کو وہ کئی معاملات میں مکلف ہے. تو یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کتابوں میں. تو اس کی دلیل ہمارے علماء نے یہی ذکر کی ہے جو میں نے ابھی بتایا, کہ رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل. تو اس حدیث کو آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں, حدیث صحیح ہے. یا اسی طرح یہ والی حدیث بھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کا تعلق سہو کے ساتھ یا نسیان کے ساتت, فرمایا من نسی صلاۃ, جس نے نماز کو, جو نماز بھولا, اس کو ادا کرنا بھولا, فلیصلیھا, پس وہ اس کو ادا کرے, اذا ذکرھا, جب اس کو وہ یاد آئے. اس کا ٹائم وہی ہے پھر. ٹھیک ہے. لا کفارۃ لھا الا ذلک, اس کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری روایت میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہاں پہ ہے من نام عن صلاۃ, جو نماز سے سویا. ٹھیک ہے. او نسیھا, یا اس کو بولا تو اس کو ایسے ہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ آج کی جو کلاس ہے وہ مکمل ہوتی ہے, جس میں ہم نے کئی چیزوں کو ڈسکس کیا. ایک تو ہم نے دیکھا کہ شریعت کے, ایک ہم نے دیکھا کہ محکوم علیہ کسے کہتے ہیں, مکلف کسے کہتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ مکلف کون کون ہے, اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ مکلف کون نہیں ہے, استثناء کیا ہے اس میں. اور بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حل الکفار مخاطبون بفروع الشریعۃ ام لا, کہ جو کفار ہیں وہ شریعت کے جو فروع ہیں ان کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے, اگلی کلاس میں ہم, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ کلاسز ہیں. ایک تو عام ہے اور خاص, اس کے بعد اب باب العام آ رہا ہے, تو عام پہ بات ہوگی اور خاص پہ. پھر ہم دیکھیں گے خاص میں تخصیص کسے کہتے ہیں, تخصیص کن چیزوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ابھی کئی مباحث اس میں ہیں. آج کے لیے کافی ہے یہ. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.